अरे बा सतरे देखु देखु पहुँची गली ए चंदनगढ़ राज्य रे सतरे ए राज्य रे मोर जन्म ग्रहण हेले बाल्यकाले मु गुरु आश्रम रही दीर्घ 15 वर्ष काल विद्या शिक्षा अर्जन करुली किंतु आज आज एते दिन पर ए चंदनगढ़ राज्य को आसिलारू देखुची बहुत परिवर्तन हो जाए। चंदनगढ़ राज्य अति सुंदर देखा जाउछि देखिबा को मन मोर मोहित हो जाउछि। सतरे मु एठी किछि समय नाच गीत करी मु समयटा को अतिबाहित कर देबा को चाहूछि। हे 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 ला 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 उद्यान कानन बीरा पुष्प उद्यान फूले प्रभात किशोरा आनंद मने उद्यान कानन बीरा शेखर वीरमणि देखाए चार सिंह टाणी फूल भ्रमर पुष्प उद्यान फूल प्रभात किशोरा आनंद मने उद्यान कानन बीरा विशेष भावन सरस रंजन अहिरी गंजन शेखर वीरमणि सिंह टाणी युवती फूल भ्रमर पुष्प उद्यान बुले प्रभात किशोरा आनंद मने उद्यान कानन बीरा अरे सतरे जते कहले मध्य ए राज्यर गुण भारी सुंदर
अरे सତରେ हाँ रे हाँ सेपटे देखिपारुछ से पहाड़रू झरणारू झरी झरी जाउछि झर झर शब्दरे मन मोर विकसित हो जाउछि आउ सेपटे देखिपारुछ कोइलीर कुहू कुहू स्वररे मन मोर नाची उठुछि हाँ तो हाँ से फूल बगीचार घर माने ए फूलरू से फूलरू ए फूल को उड़ी उड़ी बोलुछंती सତରେ मो मनटा भारी आनंदित लागुछि कला भ्रमर आसी फूल पाखे हाजर उड़िया से कला भ्रमर आसी फूल पाखे हाजर लगाड़िला परिरस धोई दौड़े अजाणते सिए लुचि रहु न जानिला परिरस चुही दौड़े अजाणते सिए लुचि रहु मन लागे जाए मोहरा उड़ी आसे कला भ्रमरा मन लागे जाए मोहरा उड़ी आसे कला भ्रमरा उद्यान मना जड़े महाना आनंद बोले राजा नंदना उद्यान मना जड़े महाना आनंद बोले राजा नंदना कोयली तो कुहू गीत गाउछि झरणा के ताले ताले बनी जाउछि कोयली तो कुहू गीत गाउछि झरणा के ताले ताले बनी जाउछि मन लागे किराए मोहरा उड़ी आसे कला भ्रमरा मन लागे किराए मोहरा उड़ी आसे कला भ्रमरा सतरे तमे माने जहाँ शुणुछ जहाँ देखुछ सबु सत किंतु ए चंदनगढ़ राज्यटा देखा जेते सुंदर ना से राज्य रे जेते सबु अन्याय अत्याचार चली तमे माने शुणिले ए पाद तलु माटी खसी जीव जानिछ चंदनगढ़ राज्यर जड़े युवराज ए चंदनगढ़ राज्य रे से बद्रीनारायण पिता होती ए राज्यर राजा आउ से राज्य रे मो पिता दिने प्रधान सेनापति काम करुले आउ से बद्रीनारायण पिता जिते बेले अन्याय अत्याचार करी प्रजा मान जिते दुर्नीति करुले से समय मो पिता तांकु बाधा देथिले आउ न्याय अन्याय लड़ी बोली मो पिता कारागार निक्षेप करी तिल तिल करी मारी आज से कथा मो मन पड़गले मो मनटा भारी व्याकुल हो जाऊँ ना
ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇ ଶଳା ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୋ ପିତାର ପିତୃ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ମୋ ପରିବାରକୁ ଯେ ଛିନବିନ କରିଦେଇଛି, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ମାରି ମୋତେ ଅନାଥ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏଇ ରାଜ୍ୟରୁ ମୋତେ ବାହା ବିତାଡ଼ିତ କରି ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ତାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନା ନା ହେଲେ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି? ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକା, ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି, କାହାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି। ହେଲେ ମୋତେ କାହାର ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ନହେଲେ ସେ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ନା ମୋତେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମୋତେ କିଛି ଚିନ୍ତା बुआरे इटा के रे आमर गाने आसी करी पुनी आमर राजा के मारवा प्लान चलाइছে मारान से रे फांसी देबाई मारी देबा बोले से राजा ही जीवा रे मारले भी बोल चलता मुई राजा हेती केनता हिसाब रे मारबा पचारी देख बारी मार काहिर भकवा ससुर ससुर केनता साली गर्भवती नारी लेखन दिसु। हां चले पचारी देख आज्ञा ओ आज्ञा नमस्कार नमस्कार। वागो काची तमे के भाई? हाँ तमे के मोके के ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲ? इन मोके नहीं चिनी थी बारे के बोलू ते बोले नुआ नुआ आसी थी बारे नमस्कार खाइलो ना तुम पड़ी था। अरे भाई तमे किए एमिति हठात मो पाखକୁ ଆସି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଗପି ଯାଉଛ? तमे के मुई पचार बाटा तमे के ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? नहीं चाहे आमर इलाका लोग आसी करी फुटानी हेले नहीं पचारे की काहिर भकवा ससुर ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର। ଆଉ ଏଇ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ओहेंता का काम थिला बाबू तोरटा पीठी कासबाटा ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଗଲି। ତମର ଏ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଅତି ସୁନ୍ଦରମୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି। भ्रमण करथिली ये मुरुख पता कोई पर नहीं हेती आसी कर मोके चिनिबार नहीं तुई के रापोर्ट भोजन सुला मुई एती के जानो तो ए भाई तमे सब कौन कहि जाउछ? मु तम कथा किछ बुझी पारु नै। मोके चिनिबार नहीं हां ये इलाकर गु मस्ता हो तुम्हारा अब्बा गु मस्ता ताहले तमे राज्यर गुमास्ता? हां गु मस्ता नहीं मुत मस्ता मानी दी रापोर्ट करी नहीं गु मस्ता ताहले मो पाखर तम काम कोन? तोर पाके काम मोर नहीं मोर पाके तोर काम नहीं किछि नहीं एती आसी जे তুই জেনতা কথা মনে কর এতি মুই আইছি এ ইলাকা লোকে মোর কথা নাই চললে হোগি নাই যাও কি মুতি নাই যাও মকে মারবা হোগি যাবা না লেটরিং বন্ধ করে দিবি ताहले तम पाखर मोर किछ काम नै। मु चली जाउछ मो रास्ता रे, तमे चली जाओ तम रास्ता रे। রাস্তা ছুটি হেদি কথা নাই কই রে তোর কথা মুই কানে কানে শুনুছে বেশি নাই কই मो कथा तमे कौन शुणछ? हाँ? अरे तमे परा वर्तमान मो पाखक आसिल, ता छड़ा मो विषय तमे कौन जानिछ? वर्तमान पाकरे आसिली मुको सब बाटे इयरफोन लगाई दीचर मु सब तोर कथा सुनुचे तू जेड हेबे कहउथिस नै की हेटा के मुई हेबे सुनिचे मुई ताहले मु कौन कहथिलु? ये जाने काट कहउथिस भाबी देख रापोर्ट अरे हे भाई तमे बोधे पागल हो जाइछ, याडू साडू कथा गपुछ काहे की? मुई पागल हेलार नै मके को नै पागल काहिर भकवा ससुर तेबे का कहउथिस कतो ना तो मु किछ कहू नथिली। ना तो दंतनो ना को अरे भाई जदी तमे जानिछ ताहले मु कौन कहथिली तमे कहि दउ ना। आमोर राजार कथा काट कहउथिस को तम राजा विषय मु कौन कहथिली? हां ना तो मु किछ कहू नथिली। ए दे सब कथा को देख सब कथा को नले मके रिगा लागले दुई गाले दुईटा चुमा दे
अरे ए भाई मु सत कहूँ तुम जदि जहाँ जानिछ ताहले सीधा सीधा मत कहि दियो आमर राजार कथा कही तुई कायटा गोटे प्रतिशोध नेबाटा प्रतिशोध आय प्रतिशोध पुणी क्या अरे मु तो राज्य चिन्हा अचिन्हा लोकटे ता छड़ा मु कहीं क्या प्रतिशोध नेबी ये मुनुष नहीं रे मार आनसे एता के केनता कर खुसराई दी नहीं एता के सत कथा कोई पाके पड़सी सत कथा कहले आका हेसी ए दे जेनटा एबे सुनिते मुई सेटा कहू सेती मुई टिके खुशी अच्छे राजा अमर राजा के मारबा के चौचुस की नहीं ये तुम कौन कहो भाई ती राजा अमर राजा के मारबा के ती कोता उतरुस की कहले तुम सब शुणी सारी नहीं सुनिचे ना भाई ना तुम सेमती किसी भावनी अरे मु राज्य को पशिगली तो एमती कहू कहू मो पार्टी बाहरी गला ता छड़ा आउ किछि नुह मु काहे तुम राजा को मारिबा खोजिबी से मो चिन्हा ना जणा ताको पुणी मु काहे मारिबी ए सुन मोर कथा सुन तू जेंटा भाबिचु एटा बढ़िया भाबिचु तू दे कौन कहछ तू जेंटा भाबिथुलु सेबे काने काने कहथुलु सेटा बढ़िया भाबिचु तू देख ता माने नहीं मोर माँ माने जेनटा भाबिचु सेटा बढ़िया भाबिचु सेती मुई तोके मोर काने सुनी करी मुई तोके खुशी लागला ताहले ताहले मु जहाँ कही से कथार कौन तुम सहमत कथा लगे समत नहीं से समत नहीं मुई समत नहीं जाने बोलो तो पूरा खुशी तुमको मु केमिति विश्वास करबी जे तमे मो कथार सहमत बोली पुरुष रे मार के कर काय कोले मके विश्वास करबुस कत हां ए भाई तुम हूँ राज्यर गुमास्ता ता छड़ा तुम जदि एमती कहीदेव ताहले मु तुम कथा को एते शीघ्र विश्वास करी केमिति सुन मोर कथा सुन एक ओडिया कथा गोटे कहूँ कि जेनटा भाविचु साइटा होचे मोर मन के गला मुई ताके मिसान बेसी रिगा আছে তাকে কেবে মারবি বলকো মুই মিसान ভাবুছি দেখ সেটার লাগি তোকে কই বাটা ए कथा जदि प्रकृत सत ताहले ताहले मो सहित हाथ मिलाओ मु तुमको तुम जदि जहाँ चाहिए मु तुमको देवा प्रस्तुत अच्छी ए दे हाथ मिलाइबी काई जे मोर कथा सुन तापर गोड़ मिलाइबी हला ए दे तुई सत कथा को तु केनता हिसाब रे हमर राजा के मारबा के ताउतु कहि दे तुम तो सब शुणी सारी भाई ता छड़ा तुमको मु कौन कहबी यही राज्य में मो पिता कलबल हो मरी और तार कारण होती बद्री नारायण पिता और से पितृ प्रतिशोध पाई मु आज यही मो शरीर में निआ जलुछि और से निआ को बद्री नारायण रक्त रे लिबिब हाँ बद्री नारायण रक्त रे लिबिब ओहो आमोर से राजार बापा लोग काम करथिला मंत्री तोमर बापा हाँ भाई तुम जहाँ कह से सत ओहो ताके मारलाटा तुई प्रतिशोध लेबी बोलु प्रकृत कथा तुम बुझी जाइछ मारान रे मन के गोला चलो बा जेंतीटा गोटे काका मुई खोजुथिली ताके केनता को मार दिया एती राजा हेबी हेले हेबे ताके गोटे मारबा के पड़सी से मारबा केनता गोटे मुई तो निजे मारी नहीं पारबा गोटे उपाय भाबा के पड़सी उपाय उपाय पुणी कौन मु तो यह चाहूली यही राज्यर के जन जदि मते साहाय्य करेंगे ताहले तुम कामटा आहरी सहज हो एबे जदि तुम मोर साहाय्य कर तुम जहाँ चाहब मु तुमको देवा प्रस्तुत हाँ बंधु मु तुमको बंधुतार मान्य देछि माने मु निश्चय तुमको तुम जहाँ चाहब मु तुमको सही देख सत कथा जदि मुई तो सत कथा कहि दिबी बोले ओके जाके देबु सेट देबु तो कहली परा
ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସତ୍ୟ ବଚନ କହିଛି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମୋ ବଚନରୁ ଆହୁରି ଯିବିନି। ଠିକ କରି କହି ଦେଖ ତ ତମେ ସେମିତି କହନା ବନ୍ଧୁ, ତମକୁ ବନ୍ଧୁ ତାର ମାନ୍ୟ ଦେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ତମ କଥା ରଖିବି ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରାଣ ମାରାନ ଛେରେ ଚଲ মুই তোকে নাই কইবা পূর্বরু আর গোটে কথা কହୁছি ওকে যেটা দরকার সেটা কই দেউছে সেটা যদি মোকে দেবুস বলে তুই তাকে কেনতা করে মারবু সেটা তোকে কই দেবি তাকে। তাহলে ঠিক আছে, তুমি যাহা চাহুছ মতে প্রকাশ কর, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। যদি তাকে মারবার আছে বলে यदि चंदनगढ़ राज्य लोगे ओके से मुकुट 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 তাহলে তোমাকে রাজা সিংহাসন দরকার, রাজা মুকুট सिंहासन नहीं सिंहा मुकुट मुकुट রাজা মুকুট দরকার। हाय हाय যদি ମୁଁ ସେଇ ବଦ୍ରିନାରାୟଣକୁ ମାରିଦେବି ଆଉ ତମକୁ ରାଜ ମୁକୁଟ ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ମୋ ଫାଇଦାଟା ରହିଲା କୋଉଠି? वाह चलबारे इ पिला फसी गला रे बाबू इताके केनता करी कोले बोले कौशल करी करी ताके एंता कोता फुसराई भी दे मोको आनी मुकुट पिंडाया कबे बा केन बाटे गला ओचे ए दे मोके मुकुट देबुस तो ताके मारी करी बाकी नेलुस बोलते लगाइबी। তাহলে ঠিক আছে, মতে কোন মিলবো সেই কথা কও না। ताके मारबा उपाय गोटे तोके कहि दिबी हला। ঠিক আছে देख ओचे तो କହିଲି ପରା, କଥା ଦେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। और तू करबो तो আরে এ বন্ধু, তুমি কোন বন্ধুতারে এতে বিশ্বাস নাই? विश्वास तो लागला टिके चलबा किछि কথা हेले दे ताके যদি মারবার আছে বলে গোটে কথা কই এটা হচ্ছে বড়িয়া কথা করতে। তাহলে জলদি শীঘ্র প্রকাশ করো ভাই। হ্যাঁ এবে মনে তাকে যদি মারবার আছে বলে তার গোটে গলি ফোন করতে কাছে তার উপরে গোটে ভৌড়ি আছে। হয় দেখ তাহলে অতি সুন্দর কথা, তারপরে কুহ। তার গোটে গলি ফোন আছে, তার না হচ্ছে সঙ্গীতা। সঙ্গীতা নাটা তো বহুত সুন্দর হইଥିବ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। সুন্দর বলে আর কোন নাই না মুই ভিআইছি না ভিআইছি তাকে ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁଟେ ପାଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ କୁହ? সে সঙ্গীতাকে তুই যদি তাকে ভাল পাইবুস প্রেমজাল হেলা ପ୍ରେମ କରିବି লব লব ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এ বাড়ি ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି, ତାପରେ প্রেম করবুস ভাল পাইবুস আর বিবাহ হেবুস আর তাকে তার ধন সম্পত্তির মালিক নাই হুস মোকে মালিক। ଠିକ ଉପାୟଟା ଦେଇଛ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ସେଇ ବଦ୍ରିନାରାୟଣର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀଟିଏ ଅଛି ଆଉ ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତା। ଅଳି ଅଳି ଗଳି ବୟସୀ ନବନବୀନା ସଙ୍ଗୀତା। ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଜଳରେ ଫସେଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ବଳରେ ତାକୁ ମହରା ବନେଇ ତା ଭାଇ ବଦ୍ରିନାରାୟଣକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। এই তুই যেটা হউছু কাউ বকুল পরা হত্যা করিবি তুই চিনিছু কি ତାମାନେ চেষ্টা করি জানিবি দেখ মোকে কোটা ତାହେଲେ ପ୍ରକାଶ କର ବନ୍ଧୁ। প্রকাশ আকাশ করতি প্রকাশ করি হেতি কোটা দেখি না হেসি আতি খালি হত্যা করিবি মোর এ দে শুন তোকে গোটে আর গোটে কথা কইবি বড়িয়া কথা হেলা ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କର। তাকে যদি তুই ফসাইবার আছে বলে সকাল বলে কালকে
সকাল বলে কালকে বল কালকে হ্যাঁ কালকে হচ্ছে আসন্তা কালিকো আসন্তা আসন্তা খালি কালিকে যার দেখ জন্মদিন আছে জন্মদিন জন্ম ভাই তারপরে তারপরে যে নাকি সবু বরস তার জন্মদিনকে মন্দিরকে যাইছি শিব মন্দির তাহলে ସେ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବ পূজা করবা যাইছি এ বাসে সেটি যাইছি মন্দিরকে বলে তুই যাবো সেটিকে যাই করি তাকে প্যার নাই প্যার আগে নাই তোর তাকে পোটা বলে ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ତାପରେ ସେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି ତାକୁ ମହରା ବନେଇ ତା ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବି তুই জেনতা তার ভাইকে হত্যা করি এটা নাই সে তুই ফল পাইবু টুকেল কে বলে খালি হত্যা করে দিবি মর্ডার করে দিবি বল তোকে ফল রাপট মারছি আর পলাইছি মারাতে হত্যা করবি তাহলে କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ কোন করিবাকু নাই সে এ বাস শুন মোর কথা শুন তাকে যদি ভল পাইবুস বলে মস্ত করে কাটাইবুস মিশাই করি এটা শ্লোক পুরা পিয়ার সে তুমকু ভাল পাই হেলা এন্তা কইবু তাকে খালি মনি তো নাই মনি সেটাকে রিগা এই কোন কথা হেবার নাই ତାହେଲେ ତାକୁ କୋଳ ସ୍ୱରରେ ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି তাকে পুরো মস্ত করে কাটা হেই করি তাকে ফসাই